5 money game. Side out, side out. Servisyo Shantoy. Bandam. Grabe wa karea kang depensa sa team lang Badik. Bandam og ni Elgin. Kagking sa atake ni The Black Panda. Oh, no, 0 na. Ala ko si LG. Agay, Badik Parinol! Pa Shantoy. Oy, dapa siya oy. Dapa toy. Kabar sa dari Guadalupe. Ono 0, Guadalupe, ono. Servisyo Elgin. Servisyo Elgin. Side out. Servisyo Konsehal J. Elgin. 2-0 na, 2-0. In favor of Team Guadalupe. Servisyo Konsehal. Elgin to the Black Panda. Lah. Lah. Out ball, out ball. Dos 0 ha, 2-0 in favor of Team Guadalupe sa to ang game 5 money game. Servisyo Badik. Servisyo Badik. Para uno. Netbag ang tira ni Kuya Bandam, side out. Servisyo The Black Panda. Lah, Bandam. Tuara Bandam. Nah, oh grabe. Lakas gamay. Sanga ng bundal Bandam. 2-0 ha, 2-0. Servisyo Bandam. Servisyo Bandam. Shantoy. To Bandam. Bandam. Bandam lagi. Loyal Kuya. Ala, Konsehal. Ono dos na, ono dos. Kini para iguales, servisyo Kuya Bandam. Shantoy. Toylin. Ano? Lah. Pasukin bundal Bandam. Oh grabe. Uwen. 2 iguales na. Adik oy. Servisyo Bandam para 3. Shantoy. Tagak. Gikamang ni Badik. Side out. Iguales 2 iguales 2. Servisyo Shantoy para 3. Shantoy. Adik depan. Side out, side out. Servisyo Elgin para 3. Badak, Badik. Shantoy. Shantoy again lah. Side out, side out. Servisyo Konsehal. Shantoy. Overhead. Yare. Buen 3-2. Back to the ball game. 3-2 ha. Kini para 4. Servisyo Konsehal J. Kuya Bandam Lobo. Gihatag. Ay, ilang tanil miyagi ang tira ni Konsehal J. Di madawat. Side out. 3-2 ha. Kini servisyo Badik para iguales. Point, iguales 3 na. Iguales 3. Iguales 3. Badik to serve again para 4. Elgin tuara. Hawan pas kang manang. 4-3. 4-3 kini para 5. Shantoy. Elgin. Konsehal. Gi bubo. Lah. Out ball. 3-4 ha, 3-4. In favor of Team Badik. Kini para iguales, servisyo The Black Panda. Elgin. Shantoy overhead. Agay kapakabanas Kuya Bandam. Pika ni The Black Panda. Misukol dito kontra. Misukol. Kalitag batos Darlin.
3-4 ha. Kini serbisyo Kuya Bandam para 5 ni Santoy. Ah, here we go. Uwen 5. 5-3. Ano yung galing yan? Kini para sa serbisyo Kuya Bandam. Hey, Katapok naman ang tais kanding Santoy. ano sila? Elgin. Kini. Kuha pa Santoy. Bandam. La. Overhead. Inside. Size 3. Size 3 sa 3 point lead sa team lang Bandam. Elgin og ni Badik Grabe naman ako Bandam eh. Kunsel J. Wala gimaso na. Gimasog Kuya Bandam. Tibag. Porma. City. Gini para 8. Inside. Auto. City 3 sa City 3. Servisyo Santoy. Elgin. Hibilo din siya thrown by Elgin. Good item. City 3 ha. Libog sila. Here comes si Elgin. Si Virgin. Para 8 na ni Kuya Bandam. Agay sumabit. Habol ang atsa ni Kuya Bandam. Wakadot. City 3. Kini serbisyo konsihal para 4 na. Para Matibling nga na subok ba? Santoy, answered by Elgin. Wana, nice exchange. Fire in the hole. Wasak ang depensa. When 4 City na. 4 City. Mesyo ko dyan. Servisyo Konsyal J. Arnoco para 5 na. Elgin, Santoy. Ay. Auto. 5 City. Mesyo ko dyan. 5 City again para 6. Elgin to Konsyal. Elgin again. Answered by the block Panda. Santoy. Mitabang si Santoy. Grabe gipinis ni Santoy. Oy. Kanang mapili. City size. Ako na mamang tanong, magbaduwag yun. Kini servisyo Konsyal para igualis na. Elgin, medyo napiki. Lah, Galis. wa kadating. Igualis City na. City. Kini servisyo Konsyal J para labaw na. Elgin, overhead. Out, over na bakod. 8 City. 8 City. Overcook ang tira ni Elgin. Servisyo para 9. Elgin. Labay nakalok atong passport ang bulang Elgin. Migawa sa nasod. Busyo. Abay nun, hupog. 9 City agad ang servisyo konsyal para Gisade. Santoy Labra. Ano? Sumablay. Side out. Noy City ha, Noy City. Duha ka puntos pabor sa Team Guadalupe. Sa ato ang game 5 man game. Busyo. City. Kaya servisyo para 8. Sir Badik. City. Darlene, taga kagalit Santoy. Abuhi pa day. Tuara, good item. Si Kuchelo, nagtatagal sa spaceship. May gutsu. 8-9. Atras ka na gamay. Darlene. Lah, tuara. Kuya Bandam, auto. Noy 8 na. Kine para Gis. Elgin. Hello. Out ball. Gis 8 na. 0-8. 2 point lead na sa Team Guadalupe. Kuya Bandam. Pasok ang tira. Banggaan pa si Boss Felix. Bola. Boss Felix Sismar ha. O ni Jefferson Sispar. In attendance sa tumbakbakan. Boss Ranil. In attendance.
Sila si Inting Tanggaro ha. Shout out ya. Grabe ba dito, try to eh. Allah. Okay, hindi sino. Gumol, madami. 8 Gis. Servisyo Bandam. Servisyo Bandam. Basta lang, wala. Okay. Ibu kuya. Ibu kuya. Si Antoy. Badik. Lah. Bo. Tora. Ya Bandam. Iya itu ara isibol. Gihatag di Santoy. Gadar lino. Lah, badik to dari skill. Lah, Iljen kini Jen pagkakataon na. Mana? Out ball. Over na bakod. Gol sino? Welcome. Igualis Gis na, igualis Gis. Kini para overtake na para 11. Giga ni Kuya Bandam eh. Iljen ang tira, out ball. Servisyo Santoy. Igualis Gis, kini para 11. Naigon. 11. Gis. Kini para daog na. Iljen sagang pa. Agay, wana traveling violation. Moving without a ball. Wana midaog na ang team Guadalupe. Todak sa manigim ang team Lambadik.